Akyat ka dito. Loko. Gusto niya lang harutan kasi first time niya ulit nakaligo eh. Hindi naman madiin yung kagat niya eh. Bakit kaya? Kung madiin yun eh, di sana na... Tatalian na kita, Boris. Pag ganyan ka, sige. Hawakan mo kasi tubutoy oh. Punas ka dun muna sa ano ni Auntie Marlene. Ayaw! Ay! Tumigil! Yate. Yate. Kere. Yan, dun ang kampidhan. Ito, kasi para tuyo na yung kamay mo. Ayun, si Boris. Ayan, kuhanin mo daw sila. Haloy, mandang yate. Video yan, video. Di tatay tiyo. Unahan. Pag malikot butoy kuha, isang direction lang. Si Boris. At saka ako. Hi, video. Ayan, si Boris. Kumamit kay Auntie Marlene.